Ayan, nalagyan na po yan. Ayan, nalagyan na po yan. Ayan, sila. Ang ballpen na to yan. Oo, sulat ko na ito. Nagawa na to yan. Ayan, gumagana siya po yan. Malagyan na yung battery. Ilaw na to yan. Malagyan. Malagyan na pong yung battery, yung remote na to yan. Masira yung remote na to. Agagana po yan. Yung SPS. Malagyan po yan. Esther. Okay po yan. Nalagyan po yan. Huwag mo na sana kung paasa sa wala. Nalagyan po yan. Yung Esther. Magana po, hindi siya gumagana, sira yung remote na to, yan po kaya. Masira yung sabi ko, yung Lord na to yan. Yung kuras yung Torretino yan. Yung labas na po yan to, yung nalabas po yan to. Yung palabas yan. Yung turn off the TV na to yan. At yung turn off the TV yan. Halagyan na to yan. Halagyan na to yan. Esther. Ayun, authority na po yan to yan. Turn off the TV yan to yan. Alagyan natin yan tong, ano to yan tong, Esther. Ay, Esther po yan. Esther. Nasa yung Lloyd na to yan. Sa Nicolas Tarantino yan. Yung please turn off the TV yan to yan. Magpapagawa yan. At yung Tarantino yung Lloyd na to. Malabas yung Google TV na to yan. Yung sa Nicolas Tarantino yung labas na to yan. Yung turn off the TV yan. Nalagyan na po yan. Ayan. Yan. Ito Retino yan. Yung turn off the TV yan po yan. Napapagawa yan to yan. Nalagyan na po yung battery. Nalagyan na po yan yung battery natin to yan. Yung battery. May set. Yung sira po yung remote. Ano to yan. Ito Retino yan. Please turn off the TV yan to yan. Ayan, ayaw. Lagyan na po yan na yan, yung battery. Ayan pala sa charity. Please turn off the TV yan. Turn off the TV yan. Yung ngayon malabas yung Google TV yan. Please turn off the TV yan. Lagyan na po yan. Lagyan na po yan. Kakapit natin po yan. Lagyan na po yung battery. Yung timer yan. Lagyan na po yan yung battery. Nakabit po yan. Ayong twister na pati yan to. Esther. Ayong paggawa yan. Ito reserikulas na ito yan to yan. Yung kumakabit po yan to. Yung papalitan po yan yung battery. Nalagyan na po yan. Nalagyan na po yan to. Yung problema to yan to. Nalagyan na po yan to. Yung problema to yan. Nalagyan na po yan. Ayan sa Nicolas Tarantino yan. Yung turn off the TV yan. Ayun. Nalagyan na po yan. Sulat po yan. Nalagyan na po yan. Nalagyan na po yan to. Nalagyan na po yan. Papalitan po yan.
natin po yan. Reset natin ito. Sa puso. Nalagyan na ito yan. Dito. Ayan. Okay po yan. Salamat. Okay po yan to. Ito. Kaya, yun ko to yan to. No, kung papagawa yan. Ang paanay po yan. Siguro sa'yo to. Okay, ayan. Yup. Okay. Nagkagalan. Please turn off to sa'yo. Turn off the TV yan to. Ayan. Ayan. Kapit natin. Kapit natin to yan. Nakabit natin to yan. Maraming viewers po yan. Viewers po yan. Magagana po yan to. Kung makabit ay yung battery. Makabit natin po yan to. Ayaw po yan. Sira po yung remote po to. Pang isa po yan to. Yung po yung battery. Yung sira to na yan. Tester. Po yung guys. Po na yung problema po yan. Ayaw. Ayaw. Mas malaki po yan. Ayan, gagana po yan. Ayaw siya gumagana yan. Okay po yan na po yan. Yung remote na to yan. Patuloy yung paano yan na signal yung reverse na remote na to eh. Sa TV natin, yung original remote ng TV, yung binibili na yung reverse, yung salamat.